अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोर्स। इन तमाम बेसिक लिंक बिल्डिंग की टेक्निक्स को सीखने के बाद अब मैं आपको कुछ मैजिक वेज बताऊंगा जिसके जरिए आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और ये तमाम डू फॉलो बैकलिंक्स जो है मेनली मतलब ज़्यादातर इसमें डू फॉलो बैकलिंक्स होंगे। और अब इस वीडियो से हम एडवांस लिंक बिल्डिंग के चैप्टर में दाखिल हो चुके हैं। इसमें कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको दूंगा। ये मैंने सिंपल से एक नोटपैड की फाइल में लिखा हुआ है एडवांस लिंक बिल्डिंग, जिसमें मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगा कि आप ये 4 मेथड्स यूज़ करके किस तरह वाइट हैट रियल अंदाज में नेचुरल बैकलिंक्स हासिल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो बेसिकली और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे ब्लॉगर्स और बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट जो है रेकमेंड करते हैं। जो भी आप को बेहतर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ ना करें लिंक्स बिल्ड करने के लिए। सॉफ्टवेयर्स को या बोर्ड्स को या ऑटोमेटिक काम कभी भी ना करें, ये सारा काम मैनुअल करें। और कभी किसी वेबसाइट से लिंक्स परचेज़ भी ना करे, यानी कि किसी को पे ना करे लिंक्स के लिए, क्योंकि वो अननेचुरल हो जाता है। और गूगल का जो पेंगुइन एक अपडेट है या पेंगुइन एल्गोरिथम है, वो इस तरह की साइट्स को कैच करता है और उनको बैन करता है। इसके बारे में मैं आपको लेटर चैप्टर में बताऊंगा गूगल पेंगुइन के बारे में। लेकिन जस्ट मेरा बताने का मकसद मेरा आपको ये था कि आप मैनुअल लिंक बिल्डिंग करें, खुद करें, लेकिन लॉन्ग टर्म बेस पे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप क्विकली जो है कोई लिंक्स बाय करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म पे हो सकता है आपको फ़ायदा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी बंदे को हायर करें, उससे एसईओ का काम करवाए कुछ अरसे तक, लेकिन यह कि मैनुअली करें। अब जो हम 4 अपने ये एडवांस मेथड्स, जिसमें मैजिक मेथड्स भी शामिल हैं, इसके ज़रिए लिंक्स बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है लिंक्स या बैकलिंक्स या गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज़ है? गेस्ट ब्लॉगिंग ये चीज़ है जनाब कि जब आप किसी और वेबसाइट वाले के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं और तो उसको गेस्ट ब्लॉगिंग कहा जाता है बेसिकली। और वहाँ से जो है आपको बैकलिंक्स भी मिलते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम जो है, कीमती टाइम जो है वो सर्व करके किसी और वेबसाइट वाले के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं, तो वो आपको 1, 2 या 3 बैकलिंक्स देता है आर्टिकल के नीचे बायो में या कहीं पर। आपके अपनी कीवर्ड्स से रेलेवेंट जो भी आप उसमें लिंक ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल राइटिंग साइट में ऐड किया था। तो ये मेथड बेसिकली डेड हो गया था कुछ लोगों के कहने के मुताबिक या गूगल के अनाउंसमेंट के मुताबिक, लेकिन ये बेसिकली डेड नहीं हुआ। गूगल ने इसके ऊपर जो वार्निंग दी वो इस हवाले से दी थी कि लोग जो है क्या करते थे कि गेस्ट ब्लॉगिंग को उन्होंने जो है बैकलिंक्स बनाने की मशीन समझ लिया, जो कि बेसिकली अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल चीज़ नहीं थी। तो सब लोग इसके पीछे बढ़ गए, कंपनियां खुल गई और उन्होंने गेस्ट ब्लॉगिंग के ज़रिए लिंक्स बनाना शुरू कर दी। तो ये चीज़ ठीक नहीं थी, इसलिए गूगल को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन गूगल ख़ुद कहता है कि अब भी आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल वे में। अगर आपकी कोई ब्लॉगर फेलोज़ है तो उनके ब्लॉग्स पर आप बिल्कुल अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो रियल अंदाज में हो, कंटेंट राइटर्स ना हो, आप खुद लिख रहे हो और बिल्कुल एक रियल अंदाज में गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो। तो गेस्ट ब्लॉगिंग में ये होता है कि आप अपने कैटेगरी के ब्लॉग से रिलेटेड कोई 4-5 या कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 ब्लॉग्स की जो है लिस्ट बना लें और वहाँ पर कमेंट करें रेगुलरली, और उस वेबसाइट के ऑनर के साथ जो है आप इंगेज रहे, उनसे बातचीत करते रहे, उनसे क्वेश्चंस करते रहे। और फिर एंड ऑफ द डे जो है जब उनके साथ आपकी जान पहचान बन जाए तो उनको आप कहे कि आप उनके ब्लॉग के लिए गेस्ट आर्टिकल लिखना चाहते हैं। अगर उन्होंने दिया हुआ है कि वो गेस्ट आर्टिकल्स गेस्ट पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो फिर भी आप उनको ईमेल कर दें या उनको फेसबुक पे मैसेज कर दें, तो वो एक्सेप्ट करेंगे आपको, क्योंकि आपके अगर उनके साथ जान पहचान है, सलाम दुआ है, तो फिर लाजमी वो करेंगे। अगर नहीं है तो ऐसा कैसे एक अजनबी को तो वो थोड़ी चांस देगा कि आप उनके लिए गेस्ट ब्लॉगिंग करें। लेकिन अगर सलाम दुआ है तो फिर क्या होगा कि आप वो जो है आपको अलाउ करेंगे। आप उनको अपना टॉपिक बताएं कि इस टॉपिक पर आप जो है उनके लिए गेस्ट पोस्ट लिखेंगे, यानी कि आर्टिकल लिखेंगे,
تو آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ لکھیں، تو آپ ان کے لیے ایک اچھا سا آرٹیکل لکھ لیں گے جیسے اپنے بلاگ کے لیے لکھتے ہیں، ان کو سینڈ کریں گے، پھر ان کو اپنا بایوگرافی سینڈ کریں گے کہ پوسٹ کے نیچے آپ نے اپنی بایوگرافی کیا دینی ہے، اور اس میں 2-3 لنکس جو ہے آپ ایڈ کر لیں گے، ان کو بتا دیں گے تو وہ اس میں ایڈ کر لیں گے۔ مثال میں آپ کو اپنی دیتا ہوں، میں نے کچھ جو ہے گیسٹ پوسٹ لکھے تھے، ابھی بھی مجھے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گیسٹ لوگ پوسٹ میں ان کے لیے لکھوں، لیکن میں نہیں لکھ پاتا، ٹائم اتنا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو یہ ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ میں اپنے ویب سائٹ آن لائن اسٹارٹر کا میں اباؤٹ می کے پیج پر جاتا ہوں، اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کچھ گیسٹ بلاگنگ جو ہے وہ کی ہے جناب۔ یہ اچھا، یہ دیکھیں میں نے کچھ گیسٹ بلاگنگس کے اپنے پوسٹ یہاں پر ڈالے ہیں۔ مائی بلاگر ٹریکس ڈاٹ کام، ورڈ پریس ٹپس، مائی بلاگر ٹریکس، یہ رہا میرا ایک بلاگ پوسٹ، میں نے جو ایک گیسٹ آرٹیکل لکھا تھا، یہ لکھا تھا مائی بلاگر ٹیکس ڈاٹ کام کے لیے، ٹھیک ہے جی، ایک کافی مشہور ویب سائٹ ہے بلاگر کے ٹیٹوریلز کے حوالے سے۔ یہ میں نے لکھا تھا ایک پوسٹ، اور اس کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا دیکھیں، پوسٹ بائی ون اباؤٹ ولی خان۔ ولی از اے ویب ڈیزائنر، بلاگر اینڈ ایس ای او اینالسٹ، ہی ایون رائٹس پشتو ٹیٹوریلز اینڈ کین بی فاؤنڈ ایٹ موسٹلی آن لائن استاد ڈاٹ کام۔ یہ میرا لنک ابھی بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے گائیڈ نیوز کے لیے لکھا تھا، ناؤن ڈاٹ پی کے لیے، بلاگر ٹپس اینڈ ٹرکس کے لیے میں نے لکھا تھا، تو اور بھی میں نے اس کے بعد بھی بہت سارے لکھے ہیں۔ گوگل کی ورڈ پلانر ٹول کے بارے میں نے لکھا تھا جب یہ آیا تھا نیا نیا، بلاگر ٹپس ٹرکس۔ میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں، ان کے بلاگ میں بیسیکلی اب ان کا بلاگ ایکچولی ڈیلیٹ ہو گیا تھا، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، تو اب یہاں پر نظر نہیں آ رہا، لیکن میں نے ان کے لیے بھی لکھا تھا اور ویب سائٹس کے لیے بھی، تو یہ اس طرح تھا کہ ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی تھی، سلام دعا تھی، تو میں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ بلاگنگ آپ کریں، لیکن اگر میں ریکویسٹ کرتا تو تب بھی جو ہے مان جاتے کہ چلو تو اس طرح سے آپ کو ریئل جو ہے نا ایڈوانس لنک بلڈنگ میں یہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ آپ جو ہے 5-10 اس طرح کے بلاگر جو کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہو، ان کے بلاگس پر ریگولر کامنٹنگ کریں، ان کو شیئر کریں، ان سے بات چیت کریں، ان سے کویسچنز کریں، تو وہ خوش ہوں گے، اور جب آپ کی سلام دعا بن جائے گی تو پھر جو ہے آپ ان کے لیے گیسٹ بلاگنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ گیسٹ بلاگنگ کے حوالے سے تھا، سمپل سا تھا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گا اور آپ کو جو میجک طریقے ہیں نا اب وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔